ini mengatakan, ku tahu rencanamu indah bagiku dan juga bagi saudara. Amin. Saya menghadirkan lagu ini, memang ini lagu lama. Saya sangat terberkati dengan lagu ini. Maka dari itu saya ingin share lagu ini ke jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini. Kita imani per kalimat lagu ini bagian refrennya saja. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Yang ingin tahu rencana Tuhan di dalam hidupmu, angkat tanganmu lebih tinggi kalau engkau ingin mengetahui rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, God is good all the time. All the time? God is good. Amen. Amen. Always is good. Tuhan selalu amat baik. I want to talk the very, very important topic. Malam hari ini dia mau bicara tentang topik yang sangat-sangat penting. Very, very important topic. Sangat-sangat penting topiknya. That many people are not able to pray. Banyak orang saat-saat ini susah untuk berdoa. The many people, they have failed their spiritual life because they lost the prayer life. Ya, jadi banyak orang itu yang sampai kehilangan kehidupan rohaninya
karena dia itu gagal di dalam berdoa. You know, people will come for feasting prayer, but people will not come for fasting prayer. Ya, seringkali umat-umat Tuhan itu datang di dalam doa, acara doa, tapi kalau disuruh puasa mereka nggak bisa. But I think these church people, you people are for both. Ya, tapi Anda di sini, orang-orang yang ada di DPPS Baisan ini semuanya bisa berdoa dan berpuasa, amin. Plus fasting. Ya, berdoa dan berpuasa. Now today I'm going to pray, today I'm going to talk about the power of prayer. Jadi dia malam hari ini mau berbicara mengenai kuasa daripada doa. Please switch off your mobiles. Tolong dimatikan handphonenya. Okay, please. Tolong. Very, kindly I'm saying to you. Ya, dia harus mendengarkan apa yang Pastor Raju mau sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara. How many people you want to receive God's blessing in your life? Siapa di sini yang mau terima berkat Tuhan di dalam hidupmu, angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Come on, turn your Bible, book of Daniel chapter number 1. Ya, jadi buka Alkitabnya di Daniel 1 ayat 3. Book of Daniel chapter number 1. Jadi Daniel pasal 1. Kita buka. You know the book of Daniel, right? Engkau tahu buku tentang Daniel kan? Kitab Daniel kan? It's the story of Daniel. Tahu kan ceritanya Daniel kan? It's the story of Daniel. Jadi ini adalah cerita Daniel. I want to talk about Daniel life. Why God blessed him? Jadi dia mau bicara tentang kehidupan Daniel, bagaimana Tuhan memberkati Daniel. Why God? In that place, millions of people are there, but God blessed only Daniel, not others. Ya, padahal di situ berjuta-juta orang banyaknya pada saat itu. Tapi kenapa Tuhan cuma memberkati satu orang saja, yaitu Daniel? Many people, you people are sitting inside the church, but God is going to be touched. Few people in this church tonight. Ya, jadi semua orang yang ada di sini banyak duduk di dalam gereja, tapi Tuhan malam hari ini menjamah semua orang-orang yang sekarang ini duduk yang ada di gereja ini. Haleluya. Ya, mungkin orang-orang itu melihat wajah Bapak Ibu saja dan tampak luar saja, tapi Tuhan melihat hati dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Million people they went as a captivity, as a slaves in that nation. Jadi banyak di antara itu orang-orang itu banyak kelemahan tubuh, juga banyak orang-orang budak saat itu. But God blessed Daniel. Tapi Tuhan memberkati Daniel. The book of chapter number 1, verse number 3 to 6, it says about Daniel's beginning. Jadi Daniel 1 ayat 3 itu adalah Daniel permulaannya itu bagaimana? Coba kita baca. Chapter number 1, verse number 2, it says he is a wise man more than everyone. Jadi Daniel 1. Ya, Daniel 1 yang ayat chapter number 1, verse 17 to 20. Ya, jadi Daniel 1 ayat 17 sampai dengan 20 itu benar-benar Daniel itu mendapatkan hikmat kepandaian yang luar biasa. The chapter number 2, verse number 48 and 49 says God honored him as a main person in the land. Dan juga Daniel 2 ayat 48 sampai 49 itu dikatakan Tuhan itu mengangkat Daniel itu tinggi, bahkan menguasai seluruhnya pada saat itu. And chapter number 6, verse number 1, 2, 3 says up to 28, he is the main prime minister in that country. Dan terus Daniel 6 ayat 1 sampai 3 dia diangkat menjadi perdana menteri di negeri itu. Church, you understood what I'm saying? Jadi coba cek dengan First he entered in that country in Babylon as a slave. Jadi pertama kalinya dia itu datang dari Babilonia sebagai budak. When he entered as a slave, God gave him wisdom. Pada saat dia itu pertama kali datang sebagai budak, Tuhan itu memberikan hikmat. Today what we need?
Sekarang ini apa yang kita You know, perlukan? many people in the churches, they are asking, Lord, give me property, give me business, give me dollars. If they don't have knowledge, what can you do with dollars? Jadi banyak orang di tempat ini datang ke gereja, Tuhan kasih aku rumah, Tuhan kasih aku tanah, Tuhan kasih aku dolar, uang yang banyak. Tapi apa gunanya uang yang banyak itu? Ask wisdom from the Lord. Tapi mintalah hikmat kepada Tuhan. The book of James says, ask wisdom. Di kitab Yakobus dikatakan, When you ask, mintalah hikmat. so, when you ask wisdom, Pada saat kamu minta hikmat, you will get the position also. engkau akan mendapatkan semua posisi itu. Hallelujah. Haleluya. Serious people. Jadi orang-orang di sini kok serius banget, santai. Very serious. Sangat serius. Pastor Raju takut. Very serious. No love. Sangat serius. Gak ada senyumnya. No smile. Tidak ada senyum ketawa apa? Dia gak terlihat. I want to tell a small story. Dia mau cerita sedikit aja. In one city, Dalam satu kota there was one brother. ada satu orang saudara laki-laki. Somebody said this real happened in India. I'm not sure. Ini benar-benar ceritanya katanya sih ini kejadian yang benar terjadi di India, tapi Pastor Raju nggak yakin juga. Listen carefully this story. I think you like this story. Dengan baik-baik, rasanya saudariku ini senang akan ceritaku ini. So whoever people are very serious looks, I know you like this story if you understood my story. Jadi karena dia lihat orang-orang di sini serius, kayaknya bakalan senang sama ceritanya yang nanti disampaikan. And this man was Hindu. Jadi orang laki-laki ini adalah Hindu He's a agama. Hindu, Indian culture, Hindu man. Jadi kalau orang India rata-rata beragama Hindu. And in the Hindu, he's a different tribe person, tribal. Jadi kalau Hindu itu adatnya itu berbeda. And according to his culture, Sesuai dengan budayanya, he can marry more than one. dia bisa menikah lebih dari satu. So some brothers are laughing, now they are smiling, because he was a Hindu man. Jadi saudaraku kayaknya yang bapak-bapak ini kayaknya kok ketawa-ketawa karena dia adalah agama Hindu. According to his culture, he can marry more than one. Jadi sesuai dengan budayanya karena dia Hindu itu bisa menikah lebih dari satu. Somebody shared the gospel to him, Terus seseorang itu ngomong Injil tentang dia. and that person he received Jesus and he took baptism. Dan terus akhirnya orang ini terima Yesus dan dia dibaptis. You know, he started to attend the church, Dan dia terus datang ke gereja. and he believed the Bible is the word of God. Dan dia percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Whenever God he want to speak, he will speak through Bible. He believed strongly. Jadi pada saat Tuhan itu mau berkata-kata, Tuhan itu selalu berfirman kepada kita dan dia percaya akan Alkitab. One day he married one beautiful girl, her name called Grace. Jadi satu saat dia menikah dengan satu wanita namanya adalah Grace. Listen this story, right? Ya, dengarkan banyak ceritanya He ini. married beautiful girl, her name called Grace. Dia menikah dengan wanita yang sangat cantik namanya adalah Grace. He is very happy, Dia sangat senang. and Grace also very happy. Grace juga sangat senang. You know, both they are attending one church. Jadi dua-duanya akhirnya datang ke gereja. But one day he is praying in his home. Jadi pada suatu hari dia itu berdoa di rumahnya. When he is reading, he read one word from the word of God. Jadi saat dia baca Alkitab, dia baca satu ayat dalam What word he found? ayat apa itu yang dia temukan? He found grace and mercy should add it to you. Grace and mercy. Yeah, mercy. Jadi dia katakan di situ adalah kasih karunia dan kemurahan itu akan mendatangi engkau. Jadi grace itu artinya kasih karunia. You know, Grace having one sister, her name called Mercy. Oh, jadi ternyata Grace itu juga punya adik perempuan namanya Mercy. Now God spoke to him. Jadi terus Tuhan ngomong sama mereka. Grace and mercy should add it to you. Jadi Grace, kasih, karunia dan kemurahan itu Mercy itu harus bersama-sama dengan engkau. And he said, Amen. Dia katakan amin. Karena namanya
direct kitchen room to meet his wife. Jadi terus akhirnya dia langsung datang ke gereja, dia langsung ngomong sama istri. And he said to his wife, Dan dia ngomong sama istrinya, honey, sayangku, God spoke to me. Tuhan ngomong sama aku. God spoke to me. Tuhan ngomong sama aku. I'm going to marry your sister Mercy. Aku mau menikah sama adikmu itu Mercy loh. And wife said, what happened? Are you mad? Terus, lu apa yang terjadi? Apakah kamu itu gila? Then he said, Nah dia katakan, I'm not going to obey to anyone. aku gak akan patuh akan orang lain, I'm going to obey only God's word. tapi aku patuh akan perkataan Tuhan. And I'm praying God spoke to me through Bible. Pada saat aku berdoa, Tuhan ngomong lewat Alkitab. I'm not going to be change my mindset. Aku gak akan merubah pikiranku. I will marry Mercy. Aku akan menikah dengan Mercy. I will marry the Mercy. Aku akan menikah dengan Mercy yang artinya Wife started to penghormatan. cry. Dan terus istrinya langsung nangis. And pastor also started to cry. Dan juga pendeta ini juga yang lagi juga nangis juga suaminya. But this man is very happy inside. Tapi suaminya dinangis, tapi di dalam hatinya dia semua nangis. So happy. Sangat senang. And pastor said to me, Dan akhirnya pendeta itu ngomong sama dia. hey brother, Halo saudaraku, you should pray 2 months. kamu harus berdoa 2 bulan. Then we decide. Dan kita baru memutuskan. You know, sometimes it's very hard to handle people. Ya, karena beberapa hal itu kita tuh benar-benar susah ya untuk menghandle orang. After 2 months, Setelah 2 bulan, not after 2 months, within 2 weeks, ya dalam 2 minggu lah, belum sampai 2 bulan. this brother came Sunday service. Yang saudara laki-laki ini datang lagi bapak ini ke ibadah hari Minggu With tears. dengan penuh air mata. Which brother? Kenapa Pak? The same brother you want to marry to. Ya. Bible, you can escape from all evil things from Ya, your jadi life. pada saat kamu tuh baca Alkitab, kamu tuh gak bisa melewatkan satu ayat satupun. You want to see the miracle in your life? Kalau kamu mau terima mujizat di If dalam you want to hidupmu, see the breakthrough in your kalau business, kamu mau terima terobosan di dalam bisnismu, pray more. berdoa lebih lagi, Get up early morning and pray. berdoa lebih lagi dan lebih lagi dan lebih Finish lagi. every work and pray. Berdoa terus dan selesaikan terus setiap firman Tuhan. Whenever you are working, pray. Pada saat kamu bekerja, kamu berdoa. Prayer is the foundation of your spiritual life. Jadi berdoa itu adalah fondasimu di dalam kehidupan If you rohanimu. don't have prayer, Kalau kamu tidak punya waktu jam-jam there is doa, no reward from the Lord. gak ada satupun hadiah dari Tuhan. You want to see the great blessings in your life? Kamu mau terima sesuatu yang besar dalam hidupmu? You should be praying. Kamu harus berdoa. Daniel now he's not a king actually, he's a slave in that land. Jadi Daniel itu bukan raja di negeri itu, awalnya dia adalah seorang budak. He's a slave, Dia adalah seorang budak. but God made him slave to king in that land. Why? Tapi akhirnya dia membuat Daniel itu raja di negeri itu. Kenapa? Because of his prayer life. Karena kehidupan doa Daniel. You want to see the greater things in your life? Kalau kamu mau melihat perkara besar dahsyat dalam hidupmu, You want to see the great blessings in your business? kalau mau melihat terobosan yang besar di dalam pekerjaan, You want to see the great things in your children's life? kalau kamu mau melihat hal besar di dalam kehidupan anak-anakmu, Church, you should be praying more. gereja Tuhan, kamu harus berdoa lebih dan lebih lagi. I said pray more. Berdoa lebih lagi. Speak tongues. Speak tongues. Ya, berdoa bahasa lidah, berdoa Always bahasa speak lidah. tongues, speak tongues, speak Ya, tongues. berdoa bahasa lidah, bahasa lidah, bahasa lidah. Today we are suffering churches. Why? Ya, saat ini banyak banget gereja menderita. Kenapa? Many people are not praying people, they are gossipers in the church. Ya, karena banyak banget orang-orang yang menggosip di dalam If you gereja. are a gossiper, Itu adalah orang-orang yang penuh dengan gosip. you will lose everything, man. Engkau akan kehilangan semuanya. If you are a praying person, Tapi kalau engkau orang yang berdoa, you will get every blessings from the Bible. engkau akan terima berkat, semua berkat yang ada di dalam Alkitab ini. You would love the Lord. Ya, engkau akan terima berkatnya lebih dan lebih lagi. Prayer is most important. Berdoa
Ya, saudara-saudaranya di dalam satu hari. He lost his house, he lost his place, he lost everything. More than everything, he lost his freedom. Ya, jadi dia hilang semuanya, bajunya, semuanya yang dia punyai. Dan yang paling utama, dia kehilangan daripada kebebasannya. Everything back in his life. Semuanya hilang dalam hidupnya. He not lost the faith in the Lord. Come on. Ya, tapi dia punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Everything should change. Ya, semuanya pasti akan berubah. My God will not change. Tapi Tuhan pun tidak akan berubah. Your wife should be changed maybe. Mungkin istrimu akan berubah. You know the yoke? Kamu tahu ku? When he lost everything, Pada saat dia itu hilang segalanya, wife she divorced you. jadi akhirnya iblis itu masuk. You know, sometimes when you lost everything, you lost your wife also sometimes. Jadi kamu tuh kadang kehilangan semuanya, bahkan istrimu itu juga ikut hilang. Maybe your husband, when he is married in the church, he will say, I will lead you until the last breath. Jadi kadang suamimu itu juga pas dia masuk di dalam altar pernikahan, dia ngomong, aku akan bersama dengan kamu sampai sisa nafas hidupmu terakhir. But when that person, the same person, when he will see one more pretty girl, he will jump that side. Ya, tapi kalau orang yang sama ini, laki-laki yang sama, kalau lihat wanita lebih cantik lagi, bisa lari bilang sama wanita. Nobody is able to trust. Jadi di dunia ini tidak ada satupun orang yang bisa dipercayai. And trustworthy only Jesus Tapi Christ. kalau percaya sama orang yaitu Yesus Kristus, amin. Jesus is a trustworthy. Ya, Yesus Kristus itu adalah yang layak dipercaya. You know, I was in an ICU 42 days. Jadi Pastor Raju itu baru dari ICU 42 hari. My lungs was damaged 70% with corona, not corona. Right. Jadi paru-parunya Pastor Raju itu rusak 70% itu karena corona, bukan karina. In my city, the one of the best hospital was Apollo Hospital. Jadi di rumah sakit yang terbaik itu namanya Apollo, rumah sakit Apollo. The many people they said when you go Apollo Hospital, you will heal, you will not die. Jadi semua orang di India ngomong kalau kamu masuk rumah sakit Apollo, kamu tidak akan mati, pasti kamu sehat. I trusted doctors in Apollo Hospital. Jadi Pastor Raju percaya dengan dokter yang ada di rumah sakit Apollo. I admitted Ya, dia masuk di dalam situ, in ICU. masuk ke ICU. Total 38 people, we are in the same room. Di dalam ICU itu bersama dengan 38 orang satu ruangan. These 42 days, 42 hari itu 36 people they died every day. 36 orang itu mati satu Only setiap hari. myself and one more brother we are alive. Cuman Pastor Raju dan satu orang laki-laki itu yang hidup. You know, my doctor, he came and he's saying always, Dan anak perempuannya selalu datang dan lihat dan langsung ngomong, he will die. ini akan mati. He took money from me. Oh ya, dokternya selalu ngomong, ini Pastor Raju akan He mati. paid big money for hospital. Kita tuh bayar mahal untuk rumah And the sakit. doctor simply here coming and he's saying every day, he will die, he will die, he will die. Jadi dokter-dokter yang masuk yang kondisinya Pastor Raju itu selalu ngomong, dia akan mati, dia akan mati, dan dia akan mati. Okay, every day they are giving big bill, we are paying, and finally he said, he is going to die, he is going to die. Padahal tiap hari keluarganya Pastor Raju bayar uang ICU tiap harinya mahal banget. Tapi dokter yang masuk di ruangannya Pastor Raju selalu ngomong, dia pasti mati, dia pasti mati. In the 42 days, last day, Di hari ke-42, hari terakhir, total 36 people they died in my room. 36 orang tadi sudah meninggal kan di ruangannya Pastor Raju. Till that day, I really gave up. Dan saat itu dia benar-benar sudah menyerah. And I cried to God. Dan dia berdoa menangis kepada And I Tuhan. said to Lord, and I said to Katakan Lord, kepada Tuhan, Lord, give me one more life. Tuhan kasih aku perpanjangan umur. Give me one more life, oh God. Tuhan beri aku panjang umur Tuhan. I will serve you, I will trust you. Aku akan terus percaya, aku akan terus mengikuti Engkau. 43rd day, 42 hari early morning, 10:30. di pagi hari jam setengah 10 pagi.
The sisters with nuns, they came, they did every checkup. Ya, dan ada suster yang masuk check up seluruh tubuh daripada Pastor Raju. After 3 o'clock, report came. Setelah jam 3 laporannya keluar. Every report says, I am good, no sickness in my body. Hallelujah. Jadi laporannya keluar jam 3 pagi itu semuanya yang dengan Pastor Raju normal, sehat, tidak ada penyakit apapun keluarnya. Haleluya. 42 days, last day I prayed. Jadi 42 hari di hari terakhir dia berdoa. Within 1 day, Dalam 1 hari my things was changed. semua organ-organ tubuhku itu berubah. I encourage you, my brother, my sister, tonight. I encourage you. Dan dia menguatkan iman daripada Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. If you have sickness in your body, Kalau kamu punya sakit di dalam tubuhmu, if you have weakness in your body, dan kalau kamu punya penyakit di dalam tubuhmu, maybe whatever sickness is no matter. dan juga apapun penyakit itu tidak ada masalah namanya. When you believe and when you came here, Saat kamu percaya bahwa Tuhan you will bisa never menyembuhkan, Dia akan menyembuhkan, Dia akan menyembuhkan. Tonight you are going to be healed. Malam hari ini kau akan sembuh, Sickness is going to be healed. penyakitmu akan sembuh. Just clap to the Lord. Yes, mari percaya dengan sukacita. Beri kemuliaan You will Tuhan. see the blessing. Engkau akan melihat kesembuhan. Sickness is going to be removed. Penyakitmu akan disembuhkan. Hallelujah. Haleluya. Shout hallelujah. Haleluya, katakan yang keras. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Your healing is going to be happening Ya, tonight. semua sudah ambil alih sekarang ini. The which God healed me, the same Jesus is going to be healed in the sickness. Tuhan yang sama yang sudah menyembuhkan Pastor Raju akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini semuanya. Exactly 5:30 evening, I got discharged. Iya, jadi 36 orang yang lain meninggal, tapi Pastor Raju bisa keluar dengan sehat. Out of 2, now one more patient is admitted in the same hospital, same room. Jadi tinggal 1 pasien saja yang ada di ruangan itu. When I took my luggage, Pada saat Pastor Raju mengambil kopernya, he was a Hindu man, he started to cry. dia adalah agama Hindu, dia nangis. And he said, Raju sir, Dan dia ngomong, Pak Raju, can you pray for me? bisakah kamu berdoa untuk aku? I heard yesterday midnight you cried and you prayed, today you are going home. Pada saat malam itu aku mendengar kamu tuh nangis, kamu teriak sama Tuhan, dan hari ini kamu boleh keluar dari rumah sakit. I am a Hindu man. Aku ini agamanya Hindu. I have a big temple in my village. Aku punya apa itu kayak tempat ibadah ya. Dalam kuil ibadah itu di rumahku besar. I am the priest of the temple. Aku ini adalah pendeta daripada kuilku itu. But nothing happened to me. Tapi tidak ada yang terjadi pada aku. Simply you prayed, you got healing. Tapi sederhana banget kamu berdoa dan hari ini kamu sembuh. Please can you pray? Tolong aku doakan. I don't want to die. Aku udah mau mati. I have 2 kids. Aku punya anak kecil-kecil 2. Then I said, Ishwar, don't worry, I will pray for you. Ya, dan Pastor Raju katakan jangan khawatir saudara, aku berdoa. And I said, Dan aku katakan, tomorrow come to my address. ya, ayo besok kamu datang ke kantorku. The Lord will praise you. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Very next day, Dan akhirnya he besoknya came to my church. dia datang ke gerejamu. The baptism. Ya, terus dia sekarang sudah dibaptis. Jesus. Dan dia sudah terima Yesus. Jesus with me now. Ya, dia sudah terima Yesus di dalam hidupnya. Our God is a healer. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. God is not a money maker man. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang membuat masalah. He is a healer. Dia adalah penyembuh. Say to your neighbor, say to them, our Jesus is healer. Katakan di sebelah kanan kiri, Tuhan kita adalah penyembuh. Tuhan kita adalah penyembuh. Don't be shy. Ya, jangan malu. Tell to neighbor, neighbor, Ayo, your healing is going to be happen tonight. kesehatanmu akan segera datang malam hari ini, katakan. I want to ask the keyboard player to be sit here. Oh, yang pemain keyboard kalau bisa tetapi. Tonight God is going to be healed. Ya, malam hari ini Tuhan akan menyembuhkan engkau. How many people you believe Jesus is going to be healed? Ya, berapa orang di sini yang mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus angkat tanganmu? You are not going to be
lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Macam haleluya. Haleluya yang keras semangat. Haleluya. Haleluya. Don't sit like idols. Sorry. Jangan hidup kayak patung. Whenever you will hear hallelujah, I will tell you, jump and say hallelujah. Jadi pada saat kamu tuh ngomong haleluya, seorang pemenang itu ngomongnya haleluya yang kuat gitu. Some people are sitting. Beberapa orang duduk tenang. Mas, doakan aku. Aku pergi. I was in US. Jadi dia pada saat itu ada di satu tempat namanya Jus. I went to big church, English church. Jadi dia pergi di gereja Inggris waktu itu. After my preaching, Setelah dia khotbah, the old couples they came to meet me. ada dua orang pasangan tuh menemui dia. They are from Dia dari, sister. Hello, hello sister. halo saudariku. You should give consultation this side, right? Iya, konsentrasi dulu. Oke. Don't worry about your children's. Jangan khawatir tentang anakmu. Hanya akan. Everybody, listen. Ya, semua orang lihat ke. The both the couples they came. Kemudian pasangan itu datang. And you know what they said? Apa yang dia katakan? They are Indians. Dia adalah orang India. I'm also Indian. Di Pasar Raju juga sama-sama orang India. They are very happy. They are very happy. Dia sangat senang. And they said, Dan dia katakan, Prophet Raju, Nabi Raju, can you be able to come and stay with us? bisakah kamu datang itu dan kamu tinggal sama kita? In America, I'm struggling for accommodation. Jadi kalau di Amerika dia itu pergumulannya And they akomodasi. said, and they offered me, Dan dia menawarkan kepada Pasar Raju, are you able to come and stay with us? ya silakan ayo datang sama, tinggal sama saya. And my spirit jumped, hallelujah. Dan di dalam rohnya Pasar Raju, haleluya. They took me. Dia bawa Pasar Raju. I saw a beautiful house. Dia melihat rumah yang sangat indah. 5-bedroom house in Sacramento. Ada 5 kamar di dalam Very rumahnya. beautiful house. Sangat-sangat indah rumah. But both are old. Tapi, Old. oh ya, tapi itu benar-benar kayak kosong. And they prepared good breakfast next day for me. Dan terus besoknya disiapkan sarapan pagi. And I slowly asked them. Dan dia ke sana dia tanya. I called her, Mama. Oh, dia panggil ibu itu mama. Mama, Mama, do you have children? kamu punya anak nggak? They said, yes, I have 2 children. Dia ngomong ya, aku punya 2. And I said, I never seen their photo. Tapi kok aku nggak pernah lihat foto anakmu ya? They said, Prophet Raju, they left me and my husband. Terus Nabi Raju, anakku meninggalkan aku. Only dengan myself, suamiku. my husband, only we 2 people are here. Jadi akhirnya cuma aku dan suamiku dan ada juga 2 orang yang ada di rumah ini. I was 3 weeks in their home. Aku Listen, ada 3 kamar di dalam itu kosong. every day evening, I have prayer meeting in their home. We are praying with them. Ya akhirnya Pasar Raju dan pasangan itu terus berdoa di dalam rumah. Then I asked Brother Jack. His name is Jagdish, but I made him Jack. Oh ya, dan dia tanya kepada Bapak Jack, Mr. I Jack. told Papa Jack, Papa Jack dia panggil, do you have any prayer request? kamu mau minta doa You apa? know, they said, Dan dia katakan, we are all right. kita baik-baik saja. Whatever God will lead you, can pray, prophet. We don't need anything. We are okay. Kamu ya apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu, kamu bisa berdoa, Nabi Tuhan. Kita semua baik-baik saja. Okay, sorry. These 3 weeks, after my prayer, I went my room and I started to pray and pray for this family because they are good people. They are caretaking of me. I don't know what to do for them. Jadi setelah 3 minggu, Pasar Raju masuk ke kamar. Dia nangis untuk berdoa untuk keluarga ini. Karena Pasar Raju tahu ini orang-orang yang baik. Dan Pasar Raju itu sampai tidak ngerti. Dia tidak mau didoakan apa-apa, tapi mereka orang baik, mereka perhatian sama aku. Jadi aku mau berdoa bagi dia. Now my time came to leave their home. Sekarang waktunya aku harus pergi dari rumahnya itu. I want to fly for Dallas. Aku mau terbang ke Dallas, satu kota namanya Dallas. Next day is my flight.
besok harinya adalah pesawat. Before one day, they ran and they came to my room. Dan satu hari sebelum Pastor Raju pulang, dia lari mendatangi kamarnya Pastor And Raju. they said, Dan dia katakan, Prophet Raju, Prophet Raju. Nabi Raju, Nabi Raju. Prophet Raju, Prophet, open the door, open the door. Buka pintunya, Nabi Raju. Then I'm shocked what happened to both. Dan dia kaget, kenapa? I suddenly opened the door. Aku langsung buka I said, pintu. Mama, are you okay? Are you okay? Mama, kamu oke? Kamu oke? And she first time she catch my hand and she took me and she went to the playroom. Dan terus dia gandeng tangannya Pastor Raju, langsung dia pergi ke ruangan doanya. The Jack is crying in the room. Terus yang tadi Papa Jaki itu dia juga menangis di ruangan doa And itu. I'm asking, what happened to you people? Dan Please terus pray. dia tanya, kenapa kamu kok nangis? You know what miracle happened for them? Kamu tahu nggak kenapa yang terjadi dengan Both mereka? they are cancer patients. Cancer. Dua-duanya itu ternyata punya sakit kanker. The severe cancer. Kanker yang serius. The last stage. Dan stadium keempat. Both they're having cancer, but I don't know. Nobody said. Nobody knows such. Ya, jadi dua-duanya itu punya kanker stadium 4 dan tidak ada yang tahu. Dia pun ya nggak kasih tahu saya. When these 3 weeks we pray, Pada saat 3 minggu itu dia doa. totally God healed them. Oh, Tuhan itu menyembuhkan dua orang ini. God is a healer. Allah kita adalah yang menyembuhkan. Healer sickness tonight. Ya, dan dia akan melakukannya itu malam hari ini. Pastors are going to be prayed. Ya, semua yang belum dilepaskan. You'll see the miracle tonight. Akan melihat mujizat malam hari ini. Witchcraft is going to be run away from your home. Sihir akan pergi, kuasa kegelapan pergi dari sini. Black magic is going to be run away from your way. Ya, kuasa kegelapan black magic akan pergi lari meninggalkan tempat ini. Malam hari The ini Lord is going to be bless you. Tuhan akan memberkati kau The semuanya. prayer is most important. Ya, doa itu adalah sangat-sangat penting dalam kehidupanmu. The Daniel is a prayerful person. Jadi Daniel itu adalah pendoa yang setia. Roh kematian itu sedang pergi sekarang ini. The spirit of death. Oh, roh kematian. Just close your eyes. Tutup matamu That saja. was all your sin. That Tutup matamu akan melihat was all your kesembuhan. sins tonight. Ya, akan melihat kesembuhan. Akan melihat mujizat Tuhan. Api Tuhan akan Great anointing. ada Great anointing. urapan yang Great anointing. Should take place in this place. Take place. Should be removed. Right now. I should take place. Start here. Tuhan menunjukkan kepada Pastor Raju ada beberapa yang masalah jantung. Come friend tonight, God is going to be healing. Maju ke depan, Tuhan akan menyembuhkan You understand what I'm saying? The heart-related things. yang ada urusan sama The jantung. Maju. Lord's miracle is going to take place Punya tonight. sampai jantung, maju silakan. If you have heart-related burden, come on. Kalau kamu punya masalah dengan jantung, kamu sering sakit di dadamu, maju. I'm not calling all. Ya, dia nggak akan mau manggil semua Heart-related. yang ada masalah dengan jantung, maju. That only the heart-related people should come friend. Ya, maju. Yang ada masalah sama Some jantung. healing is taking place Ya, right now. maju. Kesembuhan. Come close your eyes, Tutup brother. mata, tutup mata. Came for prayer, just close your eyes. Tutup mata yang ada. You just close your eyes. Tutup mata. You are going to lead the praise and worship slowly. Ya, pelan-pelan, I will pelan-pelan. tell you, church, Aku katakan kepada when kamu, you speak tongues, pada saat kamu berbahasa you itu, will see the miracle. kamu akan melihat When mujizat. you speak tongues, Pada saat kamu berbahasa you will see itu, the miracle. kamu akan melihat mujizat. Ask God to touch my life. Ya, kau bilang sama Tuhan, jamah hidupku. The Lord's miracle is going to be take place. Close your eyes. Ya, mujizat Tuhan akan ambil alih. Raise your Angkat hands. tanganmu dua-dua. The great healing. Ya, kesembuhan yang luar biasa. Great healing. Everybody should close. Kesembuhan yang luar biasa. Semua Great healing is tutup taking mata. place right now. Ambil alih sekarang kesembuhan. Great healing is taking place right now. Kesembuhan yang luar biasa. Ini. Somebody can keep your hand in the heart side. Ya, taruh di jalur Not hers. I just said you. Just the Lord is saying Tuhan katakan dengan jelas. the miracle. Mujizat, The miracle. mujizat, Miracle. mujizat. I read the past.
Aku patahkan setiap kuasa iblis. Anointing is taking place. Jangan dijamah ya orang-orang yang Keep someone in their hand. Just raise your hand. tangannya. Not like this. Just let them stand. I pray. I will let them just keep your hand in the heart side. Lord, I pray somebody can stand there. The power, witchcraft, I see witchcraft. Dia melihat pasangan dalam sihir. Because witchcraft is a generation witchcraft. Ada sihir dalam keluar sekarang. Break the powers. Aku patahkan kuasa mujizat. Hallelujah. See the brother, when he came with the support. Where is that? Where is the stick? Ya, gimana? Now he's going without stick. Hallelujah. Thanks to the Lord. Jalan terus-terusan. Seperti nyata. Where is the stick? Gimana tongkatku, Pak? Where is the stick? Stick. Bring the stick. Ya, bawa ke sini tongkatnya. Oh, The Lord's healing. ya Tuhan sudah menyembuhkan. You know, when he came with stick. Pada saat dia datang, dia pakai tongkat ini. He came with stick. Dia datang pakai tongkat ini. But God is did the miracle to his legs. Tuhan sudah bikin mujizat dalam hidupnya. Hallelujah. Haleluya. Oh, Tuhan baik. Walk in the name of Jesus. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. It's a God's plan. Adalah rencana Tuhan. Pastor, they are from your church. Pak Pendeta ini dari gereja. Oh, I'm also from Surabaya. That's one name. Okay. You are here. ya kamu dari sini. It's God's plan. Adalah rencana Tuhan. The Lord is showing you. Tuhan The memperlihatkan Lord of miracles. Lord of unfixed situation. banyak banget peperangan, banyak banget ketidakadilan. And God is going to change. Tapi Tuhan akan mengubahkan ini. I pray. Aku berdoa hari ini. The miracle should take place in China. Mujizat ini akan ada di dalam I anak. want to give the child to someone's hand. Ya, kamu Just give the child to someone's hand. bisa nggak ini anaknya dikasih ke orang lain? Lift your hand. Maka kamu dulu. Come on, church. Come on, church. Ya, ayo gereja. The Lord's miracle is coming. Ya, sekarang mujizat itu You are close to this. aku adalah anak ini. I have seen the ministry. Aku melihat panggilan pelayanan. Bring the boy. Mengawinya The kami. Lord said to her, Tuhan katakan kepada dia, appoint her. menuju dia. The Lord is saying, appoint her. Tuhan sedang menuju dia, Appoint her. menuju dia. I'm going to appoint you myself. Aku akan The menuju great things are going to come back in the world. bahwa sesuatu yang besar akan kembali. Barricades. Barricades. Ya, ketika Obstacles. setiap Chains. I break the power right now. semua yang dalam yang akan kuasanya di dalam I hati. break it free. Every chain of this guy. Dia kamu usir. I break the power. Aku patahkan kuasanya. The Lord's hands will be leading you. Tangan Tuhan akan memimpin engkau. The some people cheated. Ada beberapa orang yang menipu engkau. Some people they cheated you. Ada beberapa orang yang menipu engkau. But what is saying? Tapi Tuhan berkata, I will bless you now. aku akan mengangkat engkau I bless you. dan memberkati engkau. Be faithful to God. Upon generation plus things. Aku juga ambil untuk mengajar generasi. Just close your eyes. Tutup matamu saja, tutup matamu saja. Just close your eyes. Tutup mata, tutup mata. You don't need to fear. Ya, tidak perlu takut. You don't need to fear. Ya, tidak perlu takut. Tutup You mata. don't need to fear. Tutup matamu, tidak The perlu Lord is takut. going to be healing you. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tonight, Malam hari ini, you will see the miracle. engkau akan melihat mujizat. Lord, I pray. Tuhan akan berdoa. Lord, I pray. Tuhan akan berdoa. The great healing. Close your eyes. Ada mujizat besar. I pray the lightnings. Aku berdoa. I set it. I set her free right now. Ya Tuhan, I
you are attending? Gimana gereja? Gimana kamu? Di sini. Oh, Katolik. Oh, Allah ago is now is sekarang di situ. This is Now church. is Kristen. The Lord is saying to you, Tuhan katakan kepadamu, you need baptism. kamu harus baptis. Oh yes, di sini, Here. di sini. See, baptize. Apakah dia belum? Ya, ya. Karena saya sengaja melihat kamu belum baptis di tempat ini. The Lord is not a liar. Ya Tuhan itu gak membohong kalau kamu sama The Lord dia. is not a liar. Tuhan itu bukan Tuhan yang membohongkan. Take the baptism. Kalau kamu ambil baptismu di sini, You should change kamu akan berubah. your life. Kamu akan hidup dalam 3 bulan. You are going to be walked out. Kamu akan jalan